Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak buat mi goreng daging harimau bahagia keluaran Mamasap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Mr. Hafiz. #semua ada. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan loceng untuk video selanjutnya. Dan hari ini untuk pengetahuan anda semua, kita nak buat mi goreng. Okey, mi goreng daging harimau bahagia keluaran Mamasap. Ya, kita akan menggunakan daging harimau bahagia dalam menu kita hari ini. Jom kita mula. Pertama, seperti biasa, kita panaskan terlebih dahulu kuali bersama dengan minyak. Kita letakkan sedikit minyak. Seterusnya kita akan masukkan bawang putih ya, 5 ulas, saya letak 5 ulas bersama dengan 2 biji cili dan 1 biji bawang merah yang telah ditumbuk, dan kemudian kita kacau. Seperti biasa, kita kacau sehingga dia berwarna keperang-perangan. Pastikan dia berwarna keperang-perangan sebelum kita memasukkan kita punya sos tiram. Bergegor sikit video hari ni. Ya, betulkan sikit kedudukan, dan seterusnya kita akan masukkan sos tiram. Okey, baik, kita akan masukkan sedikit sos tiram, mungkin dalam satu sudu. Susah pula nak buka hari ni, kita pakai baju je lah. Ya, masukkan sesedap rasa, ya, macam mana kita nak masukkan. Kemudian seperti biasa kita akan kacau dengan menggunakan kita punya sendau, ya, kita punya sendau. Orang Kelantan kata senduk lah. Kita kucar-kucar terlebih dahulu. Kacau-kacau, bukan kucar-kuci seperti lagu tu. Ya, kacau sehingga garing. Dan kemudian apa yang perlu kita lakukan, kita perlu masukkan sedikit air. Kita masukkan sedikit air sebab kita nak pastikan kita punya bahan-bahan tadi tak terlalu hangus. Kita masukkan sedikit air, kemudian kita kecilkan api. Apabila kita dah kecilkan api, seterusnya kita akan ambil sos cili. Saya pakai Kimber sauce. Kita pakai sos cili. Seperti biasa juga, sos cili kita boleh masukkan sesuka hati kita lah, ikut apa yang kita nak. Kemudian kita akan masukkan sos tomato. Sos tomato kita pilihlah sos tomato apa yang kamu nak. Depends lah. Okey, dan saya gunakan sos tomato Maggi hari ini. Susah pula nak buka. Jom kita pakai baju je lah. Kecilkan api dulu. Takut nanti masa nak buka hangit saya punya masakan pada hari ini. Okey, dah berjaya buka. Kita masukkan. Ya, bila kita dah masukkan ni, kita biasalah kita kacau terlebih dahulu. Dan kemudian kita masukkan satu sudu kicap pekat, tapi saya agak-agak je. Tengok berapa, nampak agak-agak dah kehitaman. Kemudian kita kacau. Kita kacau terlebih dahulu, ya. Kacau. Kemudian kita masukkan kita punya sotong. Ni sotong lebih lah, ada seekor lebih, jadi saya masukkan sotong. Kemudian saya masukkan fish cake kita. Alright, kita masukkan fish cake. Macam biasalah, kita nak tambah supaya ada lauk, jadi kita masukkan fish cake. Kemudian kita kacau. Dan selepas ni kita akan masukkan menu utama kita. Okey, kita dah kacau ni. Baik, seterusnya kita masukkan 3 biji telur. 3 biji telur ataupun 2 biji, bergantung kepada berapa telur yang kita ada. Kita masukkan, ya. Kenapa kita masukkan telur? Sebab bila kita nak cerita pasal telur ni, dah adat, dah kebiasaan. Kita nak masak, kita kalau benda-benda goreng, mi goreng, ya, bihun goreng, kita akan masukkan telur untuk memastikan masakan kita itu nampak lebih sedap. Okey guys, kita akan masukkan bahan utama kita pada hari ini. Sambil itu saya nak mempromosikan daging, ya, daging harimau bahagia Mamasap. Jika anda nak membeli, boleh anda komen di saya punya YouTube channel, ya, mungkin, ataupun letakkan nombor telefon, saya akan hubungi anda semua. Kalau kita tengok dagingnya begitu lembut, ya, kalau tengok tadi saya angkat sedikit, kemudian kita masukkan semua dagingnya, dan lebih kurang 50 gram saja saya gunakan, ya. Kemudian kita kacau, kita kacau kita punya daging harimau bahagia tadi.
Okey, jom kita sambung kacau. Kita pastikan kita punya daging harimau bahagia tadi masak bersama dengan kita punya sotong, fishball dan juga telur. Ya, kita kacau sehingga beberapa, orang kata lebih kurang 5 hingga 7 minit, ya. Supaya daging kita benar-benar empuk dan sedap untuk kita makan. Dan untuk mengetahui anda semua, daging harimau bahagia ni dia dihiris secara nipis-nipis, ya. Dan sedap. Kemudian kita masukkan sayur, ini batangnya. Kita masukkan terlebih dahulu sebab kalau kita masukkan sayur lebih awal, nanti orang kata khasiat sayur tu akan hilang. Jadi kita masukkan dulu dia punya batang, ya. Kemudian seperti biasa kita kacau sehingga batang tersebut, batang sayur lah, batang sayur tu lembut sedikit. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita kacau dan terus kacau. Okey, seterusnya kita masukkan sedikit kita punya sos sotong, ya. Kalau orang Thailand dia memang suka gunalah sos sotong, sos ikan sebagai penambah rasa. Ya, penambah rasa untuk masakan kita supaya masakan kita menjadi lebih sedap. Okey, tengok saya angkat sedikit tu, ya, kita pastikan dia betul-betul masak. Dan daging yang kita masak tu, ya, sebab daging biasanya kita kalau daging yang dihiris secara orang kata nipis ataupun lembut ni, ya, kita masak tak lama, sekejap je. Dan untuk pengetahuan anda semua, daging mamasap ni dia menggunakan daging batang pinang, maknanya daging batang pinang ni daging yang popular lah, daging yang lembut. Dan harganya, ya, harganya 350 gram, ya, dalam RM35 sahaja, ya, 350 gram dalam RM35 sahaja. Ya, 350 gram dalam RM35 sahaja. Kita kacau. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu masukkan mi, ya. Kita masukkan mi kuning kita tadi. Bertepatan dengan tema kita sebab kita nak buat mi goreng. Cuma elemen-elemennya ataupun pelakon-pelakonnya mi goreng dan juga daging harimau bahagia yang saya ingin tekankan pada hari ini. Sebab daging harimau bahagia ni bukan saja kita makan, kita bakar, kemudian kita orang kata cicah dengan sos, tapi kita boleh masak juga dengan pelbagai jenis masakan yang kita nak masak. Alright, bila kita dah masukkan semua kita punya mi kuning tadi, ya, seperti biasa kita akan gaul rata mi kuning dengan kuah yang telah kita buat tadi, ya, supaya dia punya intipati dalaman itu bergabung, bukan kata bergabung meletup tetapi bergabung untuk menjadi mi goreng daging harimau bahagia keluaran Mamasap. Daging harimau bahagia tadi kita tahu bahawa ia adalah keluaran Mamasap, 350 gram, RM35 sahaja. Dan langkah yang terakhir ini kita masukkan sedikit garam, ya. Tadi kita dah masukkan sos sotong, jadi kita hanya akan memasukkan sedikit garam. Nampak macam saya banyak kali letak, tapi sebenarnya saya letak sedikit demi sedikit sahaja, ya, berdasarkan cita rasa kita, ya. Mungkin kita ada insting dalam kita memasak, jadi kita masukkan sedikit sahaja. Kemudian kita gaul kembali, ya, gaul sehingga rata kita punya mi goreng tadi. Dan langkah yang terakhir ialah apa yang perlu kita lakukan. Kita akan kata memasukkan kicap, kicap. Kita masukkan kicap. Ni saya masukkan kicap sebabnya warnanya tidak menyelah, warnanya terlalu pucat, jadi saya masukkan kicap untuk memastikan warna mi goreng saya pada hari ini nampak sangat cantik. Yes. Ya, okey, nampaknya dah siap kita punya ni mi goreng, ya. Ni belum kita tambah sayur lagi sebagai kita punya perhiasan ataupun sebenarnya sayur ni bagus untuk kesihatan, ya. Dan terakhir ialah kita masukkan sayur. Anda boleh masukkan apa-apa jenis sayur, ya, dan sayur yang saya masukkan pada hari ini ialah sayur sawi, ya, sebab sawi ada banyak sangat dekat rumah. Jadi kita masukkan sayur sawi. Yes. Bila kita dah masukkan sayur sawi tadi, kita kacau, ya. Kita adunkan dan kita kacau supaya mi goreng kita nampak lebih cantik dan siap untuk dimakan. Okey, kita kutip sikit, ada jatuh-jatuh tu kita kutip. Jangan membazir, jangan membazir. Sikit-sikit tu kita kutip. Alright, kemudian kita slowkan api sikit. Nampak rambut, bila kadang-kadang rambut ni bila kita Kelantan kata kucabara.
Oh, tapi tak apa kucabara. Tak kucabara. Hari ni kita nak masuk mi goreng daging harimau bahagia keluar Rema masak. 350 gram hanya RM35 sahaja. Ya, kacau sehingga rata.